Silamɛya de ye diinɛ ye, diinɛ min n'a ma ɲinɛ maa si kɔ, diinɛ min ye danfɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ta k'a d'i ma. O danfɛn dɔw ye muso ye, n'an y'a ye k'a fɔ diɲɛlatigɛ in na sisan kumaw cayalen don. O kosɔn an kumana walandaw kan. Bi an bɛ sigida min na, o de ye furusa baabu ye. Tiɲɛ don, furu bɛ yen, furusa bɛ yen Ustaz. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a ka tilennenya kɔnɔ a ma ɲinɛ furusa kɔ. I b'a ye k'a fɔ yanni silamɛya tun ka na, muso tun bɛ furusa cogo bɛɛ lajɛlen na. Cogo cogo i jɛ bɛ muso furusa, tulonkɛ tun bɛ kɛ muso la. Donc pour que ka se ka muso ka o hakɛ di a ma, Allah subhanahu wa ta'ala a ye ayaw jigin suranw kɔnɔ. Suratu Bakara la i b'a ye a bɛ kuma musow ka hakɛ kan yɔrɔ dɔ la. Suratu Nisa b'o la, suratu wɛrɛw b'o la, fo ka na suran kelen ta tɔgɔ ma spécialement ko suratu Talaq, n'a bɛ fɔ o de ma ko divorce, la surate de divorce, n'o o de ye surata 65 ye. Donc o suratu in kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala a kumana procédure kan, procédure min ni muso furu kan ka sa o la. O la an y'a kanu toujours an ka émission na an bɛ ko ninnu an b'a a condenser de ka fara ɲɔgɔn kan globalement. N'o tɛ ni point kelen kelen bɛɛ lajɛlen a bɛ walanda bɔ. O la sisan bi walanda bɛna boli sigiyɔrɔ 3 kan. Sigiyɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ o ye ɲɛbila baara jumɛnw de bɛ yen n'o kan ka kɛ silamɛya ka sariya kɔnɔ, n'o ye hakɛ ye n'o kan ka di muso ma yanni furu ka sa. Bon filanan fɛnɛ n'o ye furusa a kɔni fɔra a consomera, mais furusa a période ma ban fɔlɔ. Sariya ye hakɛ jumɛn di muso ma, ani ni furusa après furu sara fɛn ko date consomera durée banna, o kuma hakɛ jumɛn fana bɛ muso ye. Ni Alahu taala sɔnna ma an bɛna kuma walanda in kan Ustaz nin sigida 3nan de la inshallah. Donc n'an y'a faamu sisan, sariya kɛlen don ka procédure dama dama bila sen kan yanni furusa ka kɛ, an kan ka o étapes suivre. Donc n'Ala sɔnna an ka Ustaz bɛna a da don procédure fɔlɔ la ka o walawala an ye. Ok, an bɛ Ala fo. I b'a dɔn yanni muso ni yanni furusa ka kɛ, baara dɔ de bɛ na fɔlɔ n'o ye fɔɲɔgɔnya ye. Aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ. O la o fɔɲɔgɔnya in na cɛ bɛ se ka action damadɔ poser, action minnu bɛ yen ni a bɛ se ka kɛ action ye min bɛ se ka furusa annoncer. O action damadɔ ye jumɛn ye? Fɔlɔ fɔlɔ o ye ka dilan tigɛ muso la, mɔgɔw ka hakɛ to kuma fɔcogo la. Sariya y'a daga cɛ ka dilan tigɛ muso la pour que ka se ka muso pini, o dagalen don. Mais sariya ye durée de k'a la, n'a tɛmɛna o hakɛ kan i b'a ye k'a fɔ droit bɛ muso bolo a ka taga juge fɛ yen k'a fɔ juge ma n ka furu sa, ne tɛ se ka continuer. O durée ye 4 mois de. Donc o suratu Bakara kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'o fɔ ko cɛ minnu bɛ yen n'u b'u tigɛ o muso la k'a fɔ k'u tɛ so u ma, Ala ko o muso ninnu a bɛ ɲini u fɛ u ka sigi ka cɛ makɔnɔ pendant 4 mois. Ni cɛ seginna kɔfɛ a fɔra a banna. Mais ni cɛ ma segin a kɔfɛ fo a ye procédure in ta k'a kɛ divorce ye, k'o kuma la sariya b'a daga divorce ka kɛ. Mais i bɛ kuma in walawalali sɔrɔ an ka fiqh kitabu kɔnɔ, olu b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko ni cɛ ye i ban muso la 4 mois kɔnɔna na a ma sɔn ka muso ka hakɛ d'a ma dilan ko ta fanfɛla la, muso bɛ taa ni ko ye alikadi fɛ n'o ye juge ye. Juge bɛ cɛ wele k'a ɲininka ka kuma a fɛ k'a fɔ cɛ ye a ka muso ka hakɛ d'a ma. Ni cɛ ma sɔn ka muso ka hakɛ d'a ma, juge bɛ alikadi wele k'a ɲininka i ka intention ye jumɛn, est-ce que i bɛ divorce de nɔfɛ i bɛ mun de nɔfɛ. Bon ni a ko k'a bɛ divorce de kɛ, donc juge bɛ note ta k'a fɔ ko divorce consomera. Donc o la sisan an bɛna na se ɲɛfɛ procédure minnu b'a la o bɛ kɛ. Mais ni cɛ ko non ne ka furu ma sa, bon muso ko tiɲɛ yɛrɛ la alikadi ne tɛ se ka tɛmɛ nin kan parce que ne tɛ se ka muɲu ka tɛmɛ 4 mois in kan, a ka ɲi. Alikadi b'a fɔ bon i ka choix b'i bolo, n'a y'i diya i bɛ se ka sabali fo ka bɛn ka k'a la, n'a y'i diya fɛnɛ ni furusa de ka di ye
o kuma problème t'a la an bɛ furusa an b'a procédure lancer donc o ye hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye silamɛya ye min daga muso ye toujours sur la même lancée i b'a ye k'a fɔ sariya y'a daga muso ye ustaza muso k'i furusa ka bɔ cɛ kunna o bɛ bɛn a bɛ bɛn mais a bɛ bɛn condition jumɛn na sariya y'o fana établi i b'a ye tuma dɔw la mɔgɔw k'a kɛ to kuma fɔcogo la i bɛna sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen an ka walanda tɛmɛlen an ye muso ka droit dɔ fɔ i n'a fɔ ka muso loger ni muso banana k'a furakɛ ka fini don muso la ani ka muso la dumuni ninnu ye nin droit fondamental 4 bɛ yen nɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc ni mɔgɔ min dɛsɛra nin na walama i dɛsɛra nin dɔ la kelen na maintenant la femme sariya bɛ droit d'a ma c'est à elle de décider n'a sɔrɔ a bɛ sabali aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ko la mais n'a y'a dɔn fana k'a tɛ se ka sabali sariya b'a fɔ problème t'a la a bɛ se k'a furusa o la a bɛ taa furusa demander alikadi fɛ alikadi bɛ furusa accorder mais à condition cɛ ka accepter ni cɛ ko bon n sɔnna a banna furusa bɛ a bɛ consommer donc o procédure min bɛ yen o bɛ suit mais ni cɛ ma sɔn mais muso ko ne tɛ se ka sigi alikadi b'a fɔ muso ɲɛna bɔ problème t'a la o kuma la i bɛ cɛ ka furu nafolo segin a ma furu bɛ sa donc i b'a ye nin yɔrɔnin na anw ni u b'a fɔ min ma ko droit positif an bɛ ɲɔgɔn jɛ nin yɔrɔnin na parce que droit positif la olu b'a fɔ ko tant que ni mariage consommera ka ban dɔrɔn hali ni muso bɔra furu la ko furu nafolo tɛ segin mais silamɛ sariya la ni muso de y'a yɛrɛ furu sa ka bɔ cɛ kunna n'a a ma diya cɛ ye diyagoya a bɛ cɛ ka furu nafolo segin a ma donc o ye toujours o ye procédure an ye procédure fɔlɔ-fɔlɔ min fɔ n'o ye avant ye bon o la tuguni toujours ni muso bɛ furu sa ustaz procédure dɔ de kan ka suit muso ka furu sa la o fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye o ye ka seere kɛ k'a fɔ k'i ye muso furu sa e ni muso fila dɔrɔn n'i bila o t'a la dɛ est-ce que ale de y'a yɛrɛ don furu la e bɛ taa nɔfɛ don min i y'ale kelen de ta n ko mɔgɔ de b'a ɲɛ i bɛ seere de kɛ ko la ka weleli kɛ ka na a ka furu bɛ min bolo ou bien den fa bon karisa bi kɔni ne kɔni ye furu sa ni i denmuso tiɲɛ yɛrɛ la n y'a furu sa seere bɛ k'a la effectivement il faut que seere ka k'a la de o de ye condition ye mais e ni muso fila dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ bon don dɔ la i bɛna se k'a fɔ n m'a fɔ muso bɛ se k'a fɔ nkalon don donc pour éviter tout i bɛ seere k'a la karisa n y'a bila o ye fɔli ye da la mais a bɛ bila fɛnɛ condition dɔw de fɛnɛ na o condition ye jumɛn ye o sa muso tɛ furu sa k'a to a bolo bɛ ji la n'an b'a fɔ ko k'a to a ka laada la mɔgɔw ka an balakaw k'a kɛ to kuma fɔcogo la dɔw b'a fɔ ko k'a to a ka cycle mensuel la n'o ye tubabu ye dɔw b'a fɔ ko a ka période d'indisponibilité donc nin bɛɛ ye ladabu kumaw ye pour que an b'a faamu kɔrɔ ye wagati min a tɛ seli a tɛ furu sa k'a to la n'i ye muso furu sa k'a to a bɛ laada la sariya la o furusa bɛ wuli o tɛ consommer a bɛ segin de ka na f'a ka saniya n'a saniyara ka bɔ laada in na tuma min na de furu bɛ sa o de kɔfɛ o ye procédure fɔlɔ ye procédure filanan fɛnɛ muso furu tɛ sa k'a to a ka sanu bimana a bolo tɛ ji la quoi i y'a furu sa mais condition ka kɛ k'a sɔrɔ o période kɔnɔ dilan ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw k'a kɛ to kuma fɔcogo la c'est à dire que suna ni farada ma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ je ne sais pas si je me fais comprendre donc par exemple sisan an tɛ mois de mars la muso saniyara février fin février début mars a kan k'a ka kalo labɔ ye début avril yɔrɔ nin période in kɔnɔ a ka sanu a bɛ seli maintenant nin mois in kɔnɔna na ko sariya suna ni farada tɛmɛna e ni muso ni ɲɔgɔn cɛ aw nana bila ɲɔgɔn na dɔrɔn e sina k'a ka mɔgɔw wele ka na bɔ n y'a furu sa alikadi bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ est ce que ko tɛmɛna i n'a ni ɲɔgɔn cɛ wa ko ma tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ alikadi b'a fɔ furu tɛ se ka sa i b'a to f'a ka don laada la ni a bɔra laada la tuma min na de furu bɛ sɔrɔ ka consommer donc naam kɔrɔ dɔ de bɛ o la oui kɔrɔ de b'a la parce que i b'a dɔn silamɛ sariya bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ ni hikima de
muso ka sanu ala y'a kɛ ko tɛmɛna e n'a ni ɲɔgɔn cɛ e y'a bila a bɛ se ka kɛ garisɛgɛ bɛ e t'a kalama bon kɔfɛ ni a nana garisɛgɛ mana bɔ a la an bɛ se ka mun fɔ an b'a fɔ k'a ye tulonkɛ kɛ walama den min filɛ nin an bɛ den kɛ den bɔ halalaya la ka sɔrɔ tulo bilen don voilà donc sariya bɛ hikima kɛ o de kan k'a fɔ k'a tɛ daga bon peut-être dɔ bɛna f'i ɲɛna mais nous sommes dans un monde de technologie mun de ka sɔn an tɛ taga test kɛ non 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 sariya yɔrɔ la test ko tɛ yen dɛ sariya fɛn dɔw bɛ silamɛ sariya la olu ye ko bannenw de ye quoi kiiri bannen de don a sɔrɔla cogo min a bɛ bila ten de diɲɛ mana évoluer cogo o cogo ale tɛ wuli ka bɔ a position na donc nin na i y'a bila ka sɔrɔ i sera a ma ko tɛmɛ n'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ sunna ni farada bolo kan période min kɔnɔ fo a k'a ka laada de ye kɔfɛ i ka sɔrɔ k'a bila n'a saniyara o la i b'a bila mais tant que n'a ma kɛ n'i y'a kɛ sariya b'a fɔ ko non ko nin furusa tɛ consommer alikari b'i ka furusa wuli ka bɔ yen k'a lasegin ka na donc nin ye peut-être kuma procédure fɔlɔ ye furusa yɛrɛ kiiri la an bɛ toujours an b'o lancer la bon maintenant ni ala y'a kɛ furusa a fɔra a acceptera donc o ye an bɛ bɔ procédure fɔlɔ kɔnɔ an bɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ san procédure filanan na inshallah. hakili la an lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ nin na an ye procédure fɔlɔ kumaw fɔ ustazi kumana o kan donc n'ala sɔnna sisan an kan ka don filanan na inshallah. Ok donc ni ala y'a kɛ furu sara ustaz kuma in man di an si tulo ye an t'a laɲini ni muso si ye ala ka bɛɛ lajɛlen na a cɛ janya mais bamananw ko n'an ka sigi bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'an ka kɛlɛ bɛ yen donc o la ni muso furu sara hakɛ dɔw de bɛ yen droit dɔw de bɛ yen sariya bɛ o jagoya o kuma la muso ka hakɛ la o période kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ sariya b'a daga cɛ ye a ka muso bila siɲɛ 2 dɔrɔn de siɲɛ 2 usaz furusa 2 de dagalen du ye n'i ye muso furu sa siɲɛ 3 o kuma parce que n'i ye furu sa sariya bɛ n y'a f'i ye cogo min na an bɛna don procédure filanan kɔnɔ ni furu sara ka ban muso kan ka sigi a bɛ sigi période dɔ de kɔnɔ période d'observation de don o période d'observation de b'a to an b'a dɔn sala karisa a lajɔlen don a lajɔlen tɛ o ye hikima kelen ye mais kɔsannin na science nana min la découverte kɛ k'a yira k'a fɔ jaja silamɛya ye a fɔ ko ni muso furu sara a kan ka sigi ka période min consommer a ma kɛ gansan ce n'est pas seulement que a ka dɔn k'a fɔ k'a lajɔlen don non scientifique nana ye k'a fɔ ni muso ni cɛ mana furu aw bɛ dali min kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ustaz Ala subhanahu wa ta'ala ka masaya la mécanisme dɔ de bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔw de bɛ muso la fɛn dɔw de bɛ cɛ farikolo la olu de bɛna communiquer ɲɔgɔn na aw ka dali o dali ɲɔgɔn fɛ olu bɛ communiquer ɲɔgɔn na dali o dali ɲɔgɔn fɛ olu bɛ communication c'est comme a kuranlaman de don attraction bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a to ni muso bɛ sunɔgɔ la hali ni cɛ kɛmɛ magara muso la a b'a dɔn nin cɛ ye a b'a dɔn nin tɛ cɛ ye wayi ustaz k'a bɛ sunɔgɔ la ni muso bɛ sunɔgɔ la n'a cɛ magara la a b'a dɔn ko nin ye ne cɛ ye ni cɛ wɛrɛ magara la a b'a dɔn ko nin tɛ ne cɛ ye bon o fɛn min filɛ nin ye ni muso furu sara il faut que muso ka kalo labɔ 3 de kɛ pour que o fɛn min bɛ farikolo la o ka se ka auto détruire n'a yɛrɛ ye k'a préparer pour que ka se ka mariage wɛrɛ kunbɛn scientifique bɛ nin découverte de kɛ laban in na donc o de kosɔn a bɛ fɔ sariya b'a fɔ k'a bɛ période d'observation kɛ n'an b'a fɔ ma ko lida o lida in musow tɛ kelen ye muso dɔw bɛ yen olu tɛ musokɔrɔba minnu tɛmɛna kalo labɔ kan n'an b'a fɔ ma ko minnu bɛ ménopause la donc olu bɛ 3 mois kɛ ani muso minnu ma deli ka u ma haida ye fɔlɔ olu fana bɛ 3 mois kɛ mais min bɛ yen nɔ ni ale bɛ a ka kalo labɔ ye sariyatigiw ko k'ale bɛ kalo labɔ 3 de kɛ kalo labɔ 3
c'est-à-dire a y'a ka i y'a bila a ka sanu i ma s'a ma a bɛ kelen kɛ kuma lamɛnna Ustaz a bɛ kelen kɛ o bɛ ban furu ma sa fɔlɔ i bɛ se ka segin kɔfɛ a bɛ fila kɛ o bɛ ban furusa ma consommer 100%. A bɛ se ka don sabanan na i y'a faamu yanni sabanan ka ban i bɛ se ka segin kɔfɛ mais ni sabanan banna dɔrɔn furu sara bon o saba in mɔgɔw tɛ kelen ye i b'a dɔn Ala ye mɔgɔ dɔw dan an ka figutigiw ka recherche la u nana ye k'a fɔ muso qualité dɔw bɛ yen nɔ a ka dɔgɔn mais olu bɛ kalo kelen kɔnɔ u bɛ se ka kalo labɔ 3 kɛ kalo kelen mais bana tɛ o bɛ yen o mɔgɔw sɔrɔla bana tɛ foyi tɛ kalo kelen kɔnɔ u bɛ se ka kalo labɔ 3 kɛ kalo daminɛ o b'a ye camancɛ o b'a ye laban o b'a ye dɔw fana bɛ yen kalo kelen kɔnɔ u bɛ kalo labɔ 2 kɛ donc o la kalo labɔ sirilen tɛ mois la voilà parce que adamadenw ka cogoyaw tɛ kelen ye donc n'a y'a ka kalo labɔ 3 kɔni consommer k'a ban saniyara o ye furu salen o ye droit fɔlɔ ye donc o période in kɔnɔna na Ustaz a tɛ daga cɛ wɛrɛ ye i ka furuko kuma f'a ye n'i ye furuko kuma f'a ye o muso kɛra i ma haramu ye fo lahara o tɛ d'i ma bilen sariyatigiw ko ten ni bɔ kɛra a kalama hali n'i y'a furu siri ni bɔ kɛra a kalama k'a fɔ k'a to a ka nin période in de la e ye furuko kuma de f'a ye a sɔnna o de ma sariyatigiw bɛ furu u b'a wuli ka bɔ yen hali n'a sɔrɔ a furula bɛ furu in sa a filanan o ye k'a fɔ o période in kɔnɔ droit bɛ muso bolo ou bien muso ka droit ye jumɛn ye i ka a to a ka so kɔnɔ a tɛ labɔ a bɛ dumuni i n'a fɔ a bɛ dumuni kɔrɔlen cogo min n'a banana i b'a furakɛ i n'a fɔ i b'a furakɛ kɔrɔlen cogo c'est à dire que o période in kɔnɔ foyi de tɛ tigɛ a la wa a tɛ tɔɔrɔ ka gɛrɛntɛ ta ka sigi a la pour que a ka se ka taa joona o tɛ kɛ dɛ. donc i bɛ fɛ ka furu sa mais malgré tout ça i b'a fɛɛrɛ bɔ cogo diyagoya de don furusa ma consommer fɔlɔ a ma consommer o donc o la sariya la elle a droit à tout ça hali k'i da tigɛ a la sariya m'o si fɔ i bɛ kuma fɛ i n'a fɔ bunadamaden kɔrɔlen dɔw yɛrɛ ko mɔgɔ dɔw dɔnnibaga dɔw yɛrɛ ko ko hali aw bɛ da dilan kelen kan mais e bɛ da k'i kɔ don tan ale bɛ da k'a kɔ don n'i sera ka période 3 mois kɛ o la ou bien ka kalo labɔ 3 k'o la o kɔni kɔrɔ ye ko tiɲɛ yɛrɛ la aw jɛra ɲɔgɔn kɔ karamɔgɔ caman bɛ yen a bɛ négocier yanni a ka ban dɛ o de kosɔn sariya ye nin fɔ sariyatigi dɔw ye nin fɔ bon silamɛ sariya la séparation de lit tɛ yen k'a fɔ bon séparation de chambre o si tɛ yen muso bɛ taa bila chambre dɔ kɔnɔ yan walima cɛ bɛ bɔ a ka so kɔnɔ ka taa non ko in kun ye min ye yaasa aw ka hinɛ ɲɔgɔn na aw don dɔw la n'i nana muso dalen sɔrɔ e min ye cɛ ye a hinɛ bɛ se k'i minɛ i bɛ segin kɔ muso fana mana n'a cɛ dalen sɔrɔ a hinɛ bɛ se k'a minɛ a bɛ segin kɔ mais n'aw ye nin wagati in kɛ karamɔgɔ aw ma se ka hinɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye k'aw jɛra ɲɔgɔn kɔ de pewu donc furusa a bɛ kɔsɔbɛ o la donc n y'a f'i ɲɛna toujours an bɛ période de kɔnɔ a kɔnɔna na ok donc ni furusa ni n y'a f'i ye cogo min na nin période 3 in kɔnɔna na ninnu bɛɛ ye hakɛw de ye hakɛ minnu kan ka di muso ma a tɛ gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ ɲɛti kuma kɔrɔ pression ti k'a kan o kuma la a ka i b'a furakɛ i b'a fɛɛrɛ bɔ c'est à dire que a ni droit ka kan ka sɔrɔ a b'i ka furu kɔnɔ o droit kelen i b'o bɛɛ lajɛlen jɔ a ye k'a fɔ k'i b'i datigɛ a la k'i ɲɛ kumu non sariya la o tɛ yen dɛ aw kɔni aw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛ baro kɛ mais min ye suna ni farida ye komi aw bɛ procédure de la fɔlɔ aw b'o de tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ donc bɛɛ bɛ bɛɛ peser donc n'aw hinɛna ɲɔgɔn na aw bɛ segin bon n'aw seginna ɲɔgɔn ma aw bɛ tila ka jagoya a ye minnu wele k'a f'u ɲɛna ko furu sara e bɛ wulu kelen de wele baba
ko i ma bɔ bilen a ma bɔ bilen a ye ɲɔgɔn faamu mais bi charte o k'a sɔrɔ kalo labɔ 3 in bɛɛ ma consommer mais ni kalo labɔ 3 in consommer an bɛna so ma o de ye 3e point ye an bɛ sɔrɔ ka don o hakɛ fɛnɛ kɔnɔ inshallah naam hakili la halisa faamuyali sɔrɔla i ye kuma dɔw fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ nin kan mais Ustaz ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ naam an ko période temps d'observation in kɔnɔ ko u bɛ se ka u b'u da dilan kelen kan mais u ye u kɛrɛ don ɲɔgɔn ma est ce que o bɛɛ tun tɛ fɛɛrɛ pour que ne kɛrɛ jara changement de côté mana kɛ sisan ni y'u da k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma yarɔ kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka na effectivement fo ka bɛnw bɛ na o senfɛ i y'a hinɛ ko kuma min fɔ hinɛ fɛnɛ bɛ se ka na o ye tiɲɛ ye i b'a dɔn Ustaz n ko silamɛya ye kabako diinɛ de ye wallahi n'i tɛ silamɛya dɔn i bɛ tulonkɛ silamɛya la n'i tɛ silamɛya dɔn i bɛ silamɛya offenser i bɛ silamɛya ka sari silamɛya bɛ fɛn fɛn kɛ dɔnnibaga dɔw bɛ yen u ko n'i ye silamɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ 80% des lois a bɛɛ lajɛlen adamadenya bɛ se ka sabati cogo min na i b'a sɔrɔ 20% dɔrɔn de ɲɛsinnen bɛ Ala yɛrɛ ma les 80% o bɛɛ ye anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka relation hakɛw kiiriw ainsi de suite donc o ko bi ten cogo min na i ye min fɔ n'i da n'aw ko don ɲɔgɔn ma ni kɛrɛ jɛngɛna an n'aw ɲɛsin ɲɔgɔn ma kɛ n'aw ɲɛsinna ɲɔgɔn ma a dɔw la dɔ hinɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ aw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ silamɛya tɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko furusa man ɲi parce que n'a kun fɔra fɛnɛ ko furusa interdit no silamɛya la karamɔgɔ a kuma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn donc o de kosɔn silamɛya ye nin kɛ k'a bɛn hikima ma Ala k'an bɛn sababa ma donc an bɛ taa toujours an bɛ taa yanni an ka don 3e point na ni an ye nin point fɔlɔ 2 min fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko sanfɛla ye mais Ustaz n'Ala y'a kɛ furu in n'a nana sa fɛn consommera o la kiiri damadɔ b'a yɛrɛ sɔrɔ i ye muso furu sa siɲɛ 1 ayiwa i nana ye ka a taar'u ka so i nana ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka rouler autour d'elle i nimisara i seginna ka taa tugun k'i bɛ na bɔ n nana min fɛ muso ka lasegin ma a tɛ lasegin ma dɛ i b'a furu siri kura ye de i bɛ furu nafolo kura de bɔ n'a sɔrɔla i ye muso wɛrɛ furu n'ale nana o tuma la o muso de bɛ bila ale ɲɛ ale bɛ kɛ o dɔgɔnin ye hali n'a sɔrɔla k'a fɔ ale de tun ka kɔrɔ n'o ye donc o kɔrɔ ye jumɛn ye o la o muso ani furu nafolo kura de ka kan wa a ka kɔɲɔso fɛnɛ bi don kura ye de a ka su 3 bi d'a ma de jagoya nin point ni fɛnɛ c'est très très intéressant ça an b'a ye k'a fɔ muso caman de bɛ yen an yɛrɛ minnu ye cɛw ye an b'u lanɔgɔ nin cogoya in na parents dɔw t'a kiiri dɔn a nana muso nɔfɛ i y'a faamu a nana muso nɔfɛ a y'a muso d'a ma a ti d'a ma dɛ ni période in consommera ka ban muso tɛ bilen dɛ walimuso de don donc an yɛrɛ bɛ a ko dɔw ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ olu bɛ Ala minɛ ka fɛn de kɛ olu bɛ Ala minɛ ka muso furu sa n'u ye muso furu sa qu'est-ce qu'ils font ni muso taara so u bɛ to ka munumunu muso da la u bɛ to ka munumunu muso da la an bɛ bali jumɛn na muso lajɔlen don mais ça c'est quoi ça u b'a kɛ muso furu sara a taara a ka so n bɛ to ka na n den lajɛ n ma jago n bɛ to ka na n den lajɛ an bɛ bali mun na muso lajɔlen don furu sara ka ban i muso tɛ bilen i tulonkɛ de kɛ n'a ye o den fana bɛ ta ka don cɛ ka tiɲɛ na tuguni bon surtout parents yan yɔrɔ nin na parents de kan ka kɛ vigilant ye n ye min f'i ɲɛna kuma dɔ la mɔgɔ bɛ dimi k'a fɔ muso ma taa so fɔlɔ taa so ani ɲi furu sa kelen tɛ dɛ mais n ye min fana f'i ye taa so wagati de b'a la dɛ i ko muso ma taa so o kɔrɔ ni mɔgɔ foyi t'i la fɔlɔ muso taara so a ye kalo 4 kɛ e ma taa nɔfɛ aw minnu ye muso somɔgɔw ye a bɛ mɔgɔ bila ka taa a nɔfɛ karisa ko bɛ cogo di ça fait 4 mois furusa don wa furusa tɛ n'a ko furusa tɛ
avec muso ɲininka i cɛ ko k'a m'i furu sa ça fait 4 mois est-ce que i bɛ se ka sigi k'a kɔnɔ wa ni muso ko baba tiɲɛ la ne tɛ se ka sigi k'a kɔnɔ dɛ a y'a f'a ɲɛna n'a tɛ se ka ne lasegin ne bɛ furu mɔgɔ wɛrɛ ma n'aw kumana a fɛ n'a ma kan jɔlen d'aw ma muso yɛrɛ bɛ wuli ka taa alikadi fɛ a bɛ furu sa n'a ye cɛ wele n'a ma kan jɔlen d'a ma muso bɛ bɔ furu la o kɔrɔ ye k'a fɔ n t'i fɛ k'i furu sa n bɛ fɛ k'i lanɔgɔ mais ka muso gɛn ka t'u ka so 1 an ni 2 ans mais i m'a furu a tɛ se ka furu mɔgɔ wɛrɛ ma i t'a lasegin bon anw fana bɛ to sentiment kɔnɔ u ma ɲɔgɔn sentiment tɛ diinɛ na koyi cɛ n terikɛ furu in sigilen don fɛn dɔ de kan il faut pas que mɔgɔw ka tulonkɛ n'o fɛn ye o fɛn min bɛ yen ni furu sigilen ma ka hakili ka taama nɔfɛ bɛɛ b'a faamu n'i ye muso jɛ a la n'i ma farati n'a ye tiɲɛni kɛ i bɛna mun fɔ e min ye den fa i bɛ se a kungo kɔrɔ lahara i tɛ se a kungo kɔrɔ lahara donc o yɔrɔ la fo mɔgɔw k'u u hakili dayɛlɛ mɔgɔw ka faamuya k'o la ni furu kɔni sara siɲɛ 1 i y'a lasegin furu kura siɲɛ 2 i y'a lasegin furu kura mais n'a dafara 3 la dun usaz sariya ko o muso fɛnɛ kɛr'i ma haramu ye fo cɛ wɛrɛ ka furu nin kɛra kun jumɛn kama nin kɛra de ka cɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka tulonkɛ musow la k'a yir'u la k'a fɔ ni man fɛn de don mais mun de kɛra i y'a furu sa siɲɛ 1 an ye seconde chance d'i ma i y'a kɛ siɲɛ 2 o tuma mun kɛra e hakili ko adamaden ta pour que i bɛ tulonkɛ n'a ka sentiment ye nin ye ka jouer ni muso ka tulonkɛ ni muso ka sentiment de sariya tɛ s'o ma donc il faut que ka muso ka sentiment préserver sariya ko bon ne bɛ 2 chances de d'i ma 3e chance c'est fini bon n'a bɛ furu cɛ wɛrɛ ma fɛnɛ i n'o cɛ tɛ taa fɛn kɛ dɛ e ka taa fɔ sisan o s'a d'a ma la tiɲɛ yɛrɛ la n ye muso bila mais nimisara min fɛ i k'a ta kɔfɛ i ka tila k'a segin ma a dɔw la ni o s'a d'a ma la y'a ta n'a kɛra o sago ye n'i nana ko k'a bila o b'a fɔ k'a tɛ se ka bila dɛ a tɛ bila dɛ bon sariya la o bɛɛ lajɛlen o ye haramu ye o fɛn sugu ye haramu o tɛ kɛ donc ça c'est une première chose une deuxième chose n'i ye muso furu sa o saz sariyatigiw ko ni bɛ muso accompagner ka taa a ka so i ka taa n'a ye sutura la kana muso ka minɛn ta k'a gɛn kɛnɛma furu sara furusa banna kana sɔn sotaramatigiw kana jɔ tile kan dere fɛ k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan non sotarama bɛna kiminikɔrɔ gorobaraw u bɛna k'u kɛsu kɔrɔ o tɛ adamadenya ye sa o tɛ adamadenya ye sa karamɔgɔ o tɛ adamadenya ye sa den muso bolo minɛnw b'a lafili voilà o tɛ adamadenya ye sa o de kosɔn n ye suratu min f'i ɲɛna n'o de ye suratu talaku ye a ye kuma caman fɔ o kɔnɔ sariyatigiw y'a walawala ko n'i ye muso furu sa karamɔgɔ a taatɔ so don bolo k'a ye i seko damayira la o la n y'a f'i ye n ko silamɛya tɛ kulonkɛ sariya ye o bɛ ka droit positif min fɔ i y'a dɔn n'i ye muso furu sa o bɛ fɛn dɔ da i kan pénalité dɔ da i kan k'i k'o sara muso ye o b'an fana ka diinɛ na o a b'an ka diinɛ na a bɛ silamɛya la a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais anw ma silamɛya ma pénalité a ma préciser silamɛya ko li yunfiqa zu sa'atin min sa'atihi Allah subhanahu wa ta'ala ye se min k'i ye hinɛ muso la n'o seko damayira ye toi tu es multimillionnaire i ye muso furu sa mais pourquoi pas i ka villa dɔ jɔ ka d'a ma ka mobili dɔ d'a ma ka tila ka million d'a ma bon dɔwɛrɛ tɛ e ti dɔwɛrɛ e ye gɛn senna de ala y'a kɛ furu sara i se ye 3,000 ni 5,000 ni min ye o di muso ma a ka taa n'o ye o y'i seko damayira de donc mais k'a fɔ de ka fɛn dɔ imposer cɛ kan jagoya non na se ti min a min se t'a ye sariya la o tɛ yen dɛ mais muso ka droit ye n'a furu sara a ka accompagner cɛ ka accompagner ni cɛ bolola hɛrɛ dɔ ye sariya y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ o ye fila ye sabanan usaz ni muso furu sara i b'a sɔrɔ muso bɛ kɛ statut 2 kɔnɔ soit i b'a sɔrɔ den b'a bolo a bɛ ka sin di den min ma ou bien i b'a sɔrɔ den t'a bolo sin bɛ di min ma donc an ye min fɔ sisan ça c'est le global mais n'a sɔrɔla ko den de b'a bolo a bɛ sin di la den in ma karamɔgɔ baara ma ban dɛ na par exemple sa e muso furu sara k'a to a lajɔlen don
n'i y'a furu sa k'a sɔrɔ a lajɔlen don ni a jiginna dɔrɔn o y'a ka période bannen an kun ɲinɛ n'o yɔrɔnin kɔ n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ don min dɔrɔn n'a jiginna su in na sisan n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ su in na sisan karamɔgɔ ni e b'a fɛ i bɛ tugu ka so ni woro ye mɔgɔw bɛ woro minɛ k'a furu siri i ma diyagoya mais i tɛ se ka don n'a ye n'a ma saniya est ce que i tulo bɛ n ka kuma la dɔ y'a muso furu sa ka kalo to kalo 9 tile 15 dɔrɔn muso y'a yɛrɛ sɔrɔ o bɛ jate i b'a fɔ période fɛn 3 in période d'indisponibilité 3 in a y'a yɛrɛ sɔrɔ su in na e bɛ taa ni woro ka so i b'a fɔ i y'a ye diya yɛrɛ i b'a fɔ a ye karisa ne bɛ fɛ k'i furu n'a ko awɔ n sɔnna i bɛ taa ni woro o don bɛɛ a bɛ furu siri muso jibatɔ a saniyara n'a y'a sɔrɔ ni cɛ yɛrɛ fana bɔra a kalama ni min ye min dan ka taa a fɛ yen nɔ o tɛ voilà donc o la sisan i y'a an y'a f'i ye a y'a yɛrɛ sɔrɔ bi i y'a dɔn kɔnɔ o ye 0 an de donc sariya ko ka sin di den ma san 2 kɔnɔ walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma rada ko sariya b'a daga muso ye nin babu in na aya in nana furusa de sira kan donc ne muso furu sara k'a sɔrɔ den b'a bolo a bɛ si min sariya ko droit bɛ aw bolo mais aw ka bɛn a kan dɛ 2 ans de b'aw bolo muso bɛ se ka sin di den ma pendant 2 ans o y'a ye ni maa min bɛ fɛ ka a dafa san 2 la mais n'a ko bon an tɛ fɛ den ka si min fo 2 ans an bɛ fɛ ka min 1 mois ou bien 1 mois 15 jours problème t'a la aw bɛ bɛn n'aw bɛnna o la e min ye fa ye karamɔgɔ muso alikadi a bɛ taa juge fɛ juge de bɛ a décortiquer bon den ka musaka ye nin chaque jour i bɛ den ka balo i b'o sara bravo ale pension alimentaire i b'o di wa ba fɛnɛ ka pension alimentaire i b'o di den ka fini i b'o san cogo min i bɛ ba fɛnɛ ka fini san ten fo ka taa fɔ période dafara o ye diyagoya de mais a bɛ kɛ i ka se k'o damayira la c'est pour que souvent i b'a ye u b'a fɔ bɔ chaque mois i bɛ 25 000 verser parce que den b'a bolo mais silamɛ sariya la a kan ka évaluer den bɛ joli dun kalo kɔnɔ ba fɛnɛ kan ka jɔ ni jumɛn ye c'est comme si i bɛ ka ba sara ba bɛ sara de o de don donc elle a droit à ce que a ka balo elle a droit à ce qu'à ka habiller donc au montant bɛ jate minɛ i b'o verser chaque mois ni bɛnkan kɛra o kan a fɔra a banna donc a bɛ fɛn kɛ o kan don min ni den dabɔra sin na i b'i den minɛ. ok Ustaz ɲana an ka taa yɔrɔ jan. Naam. An ye point dɔ évoqué n'a sɔrɔ a bɛ ko faamuyali ma sɔrɔ a la ten kosɛbɛ. An ko cɛ bɛ se k'a fɔ muso ye taa so fɔlɔ a m'a furu san mais a k'o taa so an ko a bɛ kɛ mais est ce que c'est normal est ce que sariya jara ni ale ye wa ka i muso bila ka taa so. Ala k'an bɛɛ sababa ma i b'a dɔn sariya bɛ min ɲini an fɛ c'est toujours arrangement à l'amiable mais souvent il arrive à ce que aw tɛ bɛn i bɛ se k'a fɔ k'a ka taa so fɔlɔ ka sɔrɔ furu ma sa parce que ala kira yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam ani an ba Aisha ka problème na a ko an ba Aisha ma taa so fɔlɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ ko in na taa so fɔlɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ ko in na mais a ma fɔ n y'i furu sa donc an ba Aisha taara so fɔlɔ ɲɛ sɔrɔlen ko la a tilala ka segin ka na tuguni bon à ma connaissance ne tɛ dɔnnibaga ye mais n ye recherche minnu kɛ n m'a ye k'a fɔ texte dɔ bɛ yen min b'a interdit cɛ k'a fɔ muso ma taa so fɔlɔ yanni an ka ɲɔgɔn faamu mais n ye min f'i ye taa so période de b'a la n'a tɛmɛn'o période kan dɔrɔn la femme a droit ka taa plaigner ni cɛ ma segin kɔfɛ elle demande le divorce a b'a demander k'a fɔ ko furu ka sa ala k'an bɛɛ sababa ma ok ni ala sɔnna ma toujours an bɛ continuer Ustaz an ko ni muso furu sara n'a ko o y'a yanni furu ka sa 3 ani furu sa ko fɔlɔ kɛra filanan kɛra a ko k'a bɛ segin a cɛkɔrɔ ma walama furu sa ko 3 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra an ka kɛ furu fila fɔlɔ kɛra yarɔ o la a bɛ daga cɛ ye ni cɛ nana ko n bɛ fɛ ka muso ta la femme a droit ka segin a cɛkɔrɔ ma
Ola minu parents, vous n'avez plus le droit sur la femme qu'a interdit k'a fɔ k'a tɛ taa cɛkɔrɔ fɛ yen. Mais ni yɔrɔ la an fɛnɛ an b'an ka autorité yira a tɛ segin a ma. I tɛ taa nin kɔni ka so bilen. Non. Ala ko k'a ka n'u bali u ka segin u cɛkɔrɔw ma. N'u u y'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka Ala ka sariya tile. Mana u bɛ bɛn a la. A k'u to yen. A b'o cogo la tuguni ni furu yɛrɛ sara trois divorces consécutifs a furula cɛ wɛrɛ ma. Ala y'a kɛ a bɛ se ka kɛ o cɛ miniji dɔgɔyara. A bɛ se ka kɛ o cɛ fana y'a bila. Donc cɛ dɔ in nana k'a bɛ segin a ma. Muso in fana ko n sɔnna n bɛ segin cɛkɔrɔ ma. Sariya ko k'aw kana don ni ɲɔgɔn cɛ. A y'u to u ka sigi. Yɔrɔ na parents fana bɛ erreur kɛ nin yɔrɔ la. Mais souvent on les comprend parce que souvent i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ko dɔ ta k'i den sɛgɛrɛ. A tɛ bɛn mɔgɔ ma quoi. Mais toujours sariya la e ka émotion ani Ala ka kiri n'a nana Ala ta de bɛ bila sanfɛ. Donc toujours au point na tuguni ni muso furu sara usaz Ala ye fɛn ba dɔ fɔ min ye kuma ba ye dɛ wala tansawul fadla baynakum furu sara mais aw kana ɲina fisamantiya min bɔ ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ɲina o kɔ dɛ furusa tɛ diɲɛ wuli ye ni muso furu sa ou bien n bɔra n cɛ kunna ni n y'a yɔrɔ min n b'a neni par exemple sa ni den b'aw ni ɲɔgɔn cɛ furu sara est-ce que e kan ka den bali k'a ka taa bɔ a fa fɛ yen est-ce que e kan ka den bali k'a ka taa bɔ a ba la à condition n'a sɔrɔla ba tɛ jogo ɲumantigi ye lakadarala Ala k'an kisi o ma ou bien à condition i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ba bɛ du min kɔnɔ mara tɛ yen ni den taara a jogo bɛ tiɲɛ o la i ti den bali a ka taa bɔ a bangebaga la mais i bɛ se ka condition de k'a la i bɛ cadre créer ani ba bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na tin fana ka bon o ma e fana kana den bali k'a tɛ taa fa fɛ il y a de ces femmes n'olu ni cɛ divorcera dɔrɔn u bɛ cɛ diaboliser den kunkolo la o t'i ka hakɛ yɛrɛ karamɔgɔ fa dɔ fana bɛ yen n'u ni muso divorcera u bɛ muso diaboliser den kunkolo la e ba man ɲi kan'o f'a ye sa il n'a rien à voir avec ça donc psychologiquement i bɛ se ka den kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye kana da don ani i n'a ba ka intimité la k'a ɲɛf'a ɲɛna dɔw yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ k'a fɔ k'i fa sara a mɛnna ça sert à quoi ni den bɔra o kalama don min k'i ye nkalon tigɛ est-ce que a t'i den la fo ka diɲɛ wuli voilà donc en gros ninnu ye an sera ka min ramasser très rapidement muso ka furusa kan silamɛ sariya kɛlen ka min daga a ye Ala k'an bɛɛ sababa ma. I ye nin point mun yɛrɛ fɔ tubabukanmɛnnaw yɛrɛ b'a fɔ qu'après l'amour c'est pas la guerre. Effectivement. I b'a ye dɔw furusa mana kɛ dɔrɔn datigɛndalaw bɛ na u bɛ ɲɔgɔn juguya minɛ hali n'a sɔrɔ kungo dɔ bɛ den da la mais fa t'a kalama par exemple ba bɛ fɛ ka fa wele ka fa ladɔnniya i b'a wele ka dɛsɛ fa t'a appel ta parce que ale ye muso juguya minɛ ka ban donc i bɛ taa sɔrɔ furu mana sa furu ɲɔgɔn kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn juguya donc ne yɛrɛ kɔni bolo o fana o kun tɛ adamadenya kan ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ toujours donc u b'a fɔ cogo min après l'amour c'est pas la guerre Ala k'an bɛɛ sa Amin ya rabbal alamin. Donc o la Oustaz peut-être an bɛ se ka bi walanda ɲɔngiri yan ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na mercredi nata komi o ye mois yɛrɛ laban wagati ye o kuma la chapitre laban min bɛ yen n'o ye droit min bɛ muso bolo n'Ala y'a kɛ a taɲana parce que an ko muso ka droit ye qualité fila ye droit étant vivant ani droit étant mort. Donc hali a salen karamɔgɔ hali muso salen Ala ye hakɛ dɔ d'a ma donc n'Ala sɔnna ma semaine nata la n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ o kɛ o kuma la ka se ka semaine kuncɛ an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ kuma minnu fɔra Ala ka barika don a la ni fili bɔra a la an m'a dabɔ a kama o bɛ se ka kɛ an ka dɔnni dɔgɔya ye walama sitanɛ ka baara an b'a ɲini maaw fɛ u ka yafa ma o la mais toujours an b'a ɲini maaw fɛ ni u ye fili min ye ko in na u ka écrit u ka an guider k'an bilasira n'Ala taala sɔnna ma an bɛ tila ka segin ka na nin plateau kelen in kan k'a fɔ an de tun ye nin fɔ mais an y'a ye k'a fɔ fili b'a la an bɛ yafa deli mɔgɔw fɛ k'a ɲini Ala subahana wa taala fɛ ya rabi Ala ka faamuya ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma